हेलो दोस्तों, आज आज बहुत गर्मी है। आज मैं आपको जानवरों को स्विमिंग कराने वाला हूँ। ये लाइन है। ये है टाइगर। ये चीता है। जिराफ है। ये टाइगर है। ये है एलिफेंट। ये है कैंगरू। ज़ीब्रा। ये है कैमल। ये है एलिफेंट। ये है ब्लैकियोसोरस। ये है सीप। ये है पैराट्यूसिटॉप्स। ये है ये है ज़ीब्रा। ये है बुल। ये है काऊ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।